For today's video mga kart no, basta magdanagan mig bag mga ingon di ani aw alam sa taga jud ni mag home service na pud mi. Bali duha ka buk ang ribanon karon mga kahart no, hinsugot mi nga duha ka buk ang ribanon karon kay duol ra man ni dili na mi madto pag laing barangay. So kad bitaw nga nagpost-post na mi diri sa Facebook bitaw, murag sunod-sunod jud among customer dako jung tabang kaning pag-post diri sa social media ba. Pero before ko mag-start sa buhok sa akong client, ako pa jud ning i-check kung usa status sama ani sa iya ha, kanang medyo struggle mo ni pinakalisuran akong ribanon kay naka-highlights dili siya ingon mas ganahan pa ko atong naka full color or naka full bleach kaysa aning highlights lang kay lisod jud ka dyan sa estimate og chambar ga jud ni usahay nako para naho kay nilain man taog pamaagi sa pagriban kay ako jud kay katagsa ra man ko makariban og ingon di ani di pud ko ingon nga professional na jud kaadyo ko mao jud ni pinakalisuran akong ribanon kaning highlights nga bleach pero akong buhaton ang akong pinaka best 100% best ga jud guys kay kaning mga ani nga buhok guys struggle jud kaadyo ni kanang naiusahay ganiti na tendency nga masunog kundi jud ka magbantay. Ug base sa akong pag-analyze sa iyang buhok para pod akong i-share kaninyo para pod na po may mga idea sama sa mga nagsugod pa lang og mga nag-home service kay bawo gajud mo maka-encounter gajud mo ing-ani nga mga kanang status sa buhok. Ang akong pag-analyze iyang buhok is kuan kana ang Ruby Rice na jud ang pinaka-bleach unya dry na pud siya. Kani mga ani nga kanang mga klase sa buhok bitaw kung ribanon inig after wash ani dili jud ko makaingon nga 100% sinaw jud kaadyo wala mo ko nanaway guys ha kanang ako rang i-explain ako rang i-share kaninyo guys sa mga ani nga buhok dili ka mag-expect nga hamis ka inig kahuman ang part nga highlights kay dry man siya. Mao pa ni usa guys sa mga nakalahian sa mga naay color, naay bleach or natural nga buhok kung imong i-riban kay lahi ra gajud ang resulta bisan pagpila ka buhok kana ang treatment imong ibutang basta kay bleach nagalihisgutan no nagazoy tendency nga mag-dry gajud inig after wash. Para sa katong nagplano dang magpa-bleach, hunahuna asa ninyo magkadaghan unya gusto na po magpariban basin mag-expect mo og nindot kayo nga resulta ha. Mo nang akong i-share kaninyo guys before mo mag-bleach hunahunaan jud makadaghan kay mag-dryness gajud na labi na kung wala kay atiman sa pag-treatment ug sa panahon nga gusto na mo magpariban luoy kadyo ang hairdresser unya mas mamahal ang singil kay damage naman. Og mo ni guys resulta sa among first client karon nindot na siya sinaw kay naplantsa man lagi adto jud ni makita ang resulta inig wash guys sa mga bleach part. Og pagkahuman hing-adto dajon miss sa ikaduha namong client unsa na ning oras sa mga alas 8 nakapi na siguro mi nagsugod di ani. Og basin matingala mo nganong nagabian na mig maayo nga usara mo ta among griban katong pagkabuntag ana magud ni guys kani gong damage na imong buhok ikumpara sa kanaang verge pa nga buhok guys mas dali mahuman ang verge nga buhok kaysa damage na kay di man to idungan-dungan hinahinayon man to og butang sa medisina kay para lagi malikayan nga di ma-damage mo ni kalahian ka jud sa mga verge pa or mga damage na bali ang gustong riban sa atong ikaduha nga client karon is color reband with Brazilian treatment og ang color nga iyang gipili is honey tea brown kaning mga oras sa late na manggod ni guys kana ang hapit na gajud nga dili na ta mi mo anhi kay kapoy na pud lagi mi kapoy mi sa among una nga client bisag morto among client usara ka buok pero gikapoy mig analyze kay syempre kuan na lagi ka siyang buhok dili na ta mi mo anhi pero yung hangyo man katong client karon nga ikaduha kay mula sila ka ugma unya hinggo na pud lamang mi kay kung ugma pa mi bali domingo na ni ikaugma ha kay sabado man ni karong adlaw among giriban sabado ni siya mo nang hing-adto na lang mi kay ikaugma domingo man manimba pud mi oy kay Eastern Sunday baya kay bisan pag unsa na mo ka busy mga cart no kung labi ng adlaw sa Ginoo ato jung gahinan bisan pag unsa pa ka busy diha dili jud rason kung unsa ka busy da kung gusto jud nimo gahinan og adlaw magahinan jud nimo ang adlaw para sa Ginoo pod. Og sa katong nag-PM, nag-chat or ning-ari sa balay nga wala na mo na atubang o wala na mo na servisan, pasensya kaadyo guys kay nagbalibad jud mi kay di na jud makaya nag-off mi Sunday kay dili na jud makaya guys kay sa gunson kadyo mi pura buyag pod. Sa gunson gid sige giriban sige service pud mura pug bawi-bawi pud ba mo nang nanghang na niyang abaga mo need na pud ko og relaxation mao nang karong Domingo adlaw sa Domingo nagplano mi nga dili sa mi mong dawat og customer mo pasensya jud mi kaayo mga ka-heart kay lawas ray puhunan. Unya pila ra man lagi voice over dali ra man kaadyo na og mo ni orasa guys nga nahuman mi og di ana pauli na mi guys. Unang pag-abot mo sa balay guys alas 4 na jud sa buntag kapin kapoy pero okay ra kay kwarta man. Daghang salamat mga ka-heart and don't forget so like and share.